Basig, hoy, nag-live na ko ba? Basig nag-uban to sila ha. Sa nag-live na. Nag-live na ko. Okay, so blessed morning no kanatong tanan. Welcome no sab nini nga programa no sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God. Again, I am your host Pastor Jorim Canillo no. So blessed morning no kaning tanan. Welcome no sab nini nga programa no sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God no. So glory to God maigsoon no. Salamat gid sa Ginoo sa matag usa no sa inyong mga kinabuhi igsoon. Din padayon usab kita no nga magatuon, magapamalandong no sa pulong sa Dios. Welcome ka natong tanan, kaninyong tanan no. Salamat gid sa Ginoo igsoon. Glory to God dinhi nga kabuntagon no. Today is June 5 no, June 5, 2025 adlaw karon nga Huwebes no. So glory to God no. Shout out kaniyong tanan, kanatong tanan. Welcome no kaniyong tanan. Glory to God igsuon no. Salamat gyud sa Ginoo. Din padayon kita no nga magapamalandong sa pulong sa Dios. So welcome no. Glory to God no. Shout out kaniyong tanan, Luzon, Visayas, and then Mindanao. Glory to God sa inyong mga kinabuhi magigsoon din padayon no kita nga pamalandong sa pulong sa Dios no. So glory to God igsoon. Do not forget to share this live. Then do not forget to comment down no kung if you have something to great no. If you have diseases, sickness and diseases, just comment down. I will pray for you no. So I will pray for you. Glory to God maigsoon no. Salamat gyud sa matag usa no. Glory to God no. Thank you for watching no. Thank you for watching maigsoon no. Glory to God igsoon. Salamat gyud sa Ginoo din padayon kita no nga magapamalandong sa pulong sa Dios no. So shout out pod no. Shout out blessed morning no kay Pastor David Rasheldon. Long time no see Pastor but now see now no. So glory to God igsoon. Thank you for watching Pastor David. I declare abundant blessings to you and to your family in all aspects of life. Good health, prosperous life, joyful life, peaceful life are your portion in Jesus name. Sickness, diseases, problem, worries, pain and trouble are not your portion in Jesus name.
Then, Pastor Janet Robles, mahal, I decree and declare abundant blessings to you and to our family in Jesus' name. Good health, good wealth, prosperous life, joyful life, healthy life, wealthy life are our portion in Jesus' name. Sickness, diseases, worries, problem, troubles, pain are not your portion in Jesus' name. No? So, glory to God, migsoon. Salamat gyud sa Ginoo. Nini nga kabuntagon din magatuon, magapamalandong sa kita sa pulong sa Dios. No? So, blessed morning. No, kaninong tanan, no, mga wala pa kape. No, so wala pa kape pa. No, blessed ba pa nagabat sila? Okay, so blessed morning. No, kaninyong tanan, glory to God, no, glory to God gyud sa inyong tanan. So again, just comment down kung may babatiin po kayo, just comment down. No, okay. So blessed morning. No, thank you for watching, Pastor David. You are at plane, no? So have a safe travel, no, going back to US, no? So blessed morning. God bless Sir David, Pastor David. Glory to God. You are traveling safe and sound. You come to your destination safe and sound in Jesus name, no? So glory to God. No, shout out kaninyong tanan, no? Glory to God kaninyong tanan migsoon. Thank you for watching. Okay. So again, no, kung may mga tanong po kayo, just comment down mga igsoon. No, just comment down. No, so okay, please open your Bible with the book of Luke chapter 7. Luke chapter 7 verses 33 to 35, no? So glory to God igsoon, no? Salamat gyud sa Ginoo, no, nini nga kabuntagon. Again, kung na may mga tanong, no, may mga tanong po kayo, no, kung may mga katanungan po kayo, just comment down, no, kung may babatiin po kayo, just comment down, no, just comment down. Kung may babatiin po, just comment down. And then don't forget to share this live, no, do not forget this live, do not forget to share this live mga igsoon, no? So glory to God, okay. So please open the Bible with the book of Luke chapter 7 verses ayan, di amin na tanan, verses 30 neon sa walay isda. Sige, ano ka na lang sa. Okay, so Luke chapter 7 verses 34 to 37. To 35. Okay, nana igsoon. No? Salamat sa Ginoo igsoon. Unsa ni hinay ang signal? No? Okay, so glory to God, no? Glory to God gyud maigsoon. Thanks for watching, no? Thank you for watching mga kapatid, no? Glory to God. Glory to God igsoon. Salamat gyud sa Ginoo sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Okay. So glory to God, no? All the glory and honor goes to God. Naglawa siya, no, ani mi ani anak sa tao og siya mikaon o miinom unya miingon sa kamo kaon o palabog higala pagayod kadyo sa muka ni ay bigka no og 35.
34. Miani ang anak sa tao og siya mikaon og miinom unya miingon usab kamo tan-awa dako siya tanan ng viewers at tanan ng mga listeners watch live. Lord, they are now completely healed in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. Out to you, Lord. I am nothing without your presence. I am nothing in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Father God. Lord, you are the best, Holy Spirit, you are the best comforter, you are the best teacher, you are the best healer in the name of Jesus. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you alone in Christ. Most precious name. Amen and amen and amen. No, so glory to God, no? Glory to God mga igsoon, no? Blessed morning, no, kay Ma'am Bergie Cabatania, no? Ma'am Bergie Cabatania, ma'am. I decree and declare, ma'am, abundant blessings to you, to you and to your family in all aspect of life abundantly. Good health, good wealth, prosperous life, joyful life, victorious life, uh, a free problem life, a pre-worry life are your portion in Jesus' name. Sickness, diseases, pain, trouble, problem, defeat, failure are not your portion in Jesus' name. In Jesus' name. No? So, glory to God. Ano sa day paliton? Glory to God, no? Salamat yun sa Ginoo, igsoon. Amin lang na nagkuhan pa, Bi. Sige, salamat sa kape. Mainit na kape, no? So, glory to God. Okay, so glory to God mga igsoon, no? Salamat yun sa inyo mga kinabuhi igsoon. So again, kung na may mga pangutana, just comment down, no? Just comment down kung na may mga pangutana, no? If you have something o kung may mga tanong po kayo, just comment down. Okay? So blessed evening, morning kanatong tanan. Okay, igsoon. No, shout out no kay Honorable Mayor Attorney Alfie Stolante. Blessed morning po. Thank you for watching. Aim OTLGC, blessed morning. Thank you for watching. And then belated happy birthday no kay Sister Ima Constantino, no? Na naga-birthday no ni adtong naga-birthday ni adtong Domingo. Wa gyud siya nagpahibalo di sapon kagabi no? So blessed morning, no, kaninong tanan. Glory to God, no? Glory to God. Shout out sa tanan nga mga viewers and listeners around the globe. Okay? So, Luke, no? So, unsa ni? Luke chapter 7 verses 33 to 35. Igsoon, sa atong pagpalandong sa pulong sinubaw, sa titulo nga nang akong ginadala karong nga kamuntagon, do not listen to the toxic people, but to God alone. Okay, no? Do not listen
no? Do not listen to the toxic people. Do not listen to the toxic people, but no, but igsoon, no? Do not listen to the toxic people, but listen only to God. No, tanaw gali igsoon, no? Nganong di matakin nganong usab ito no, nakahuna-una pud ko ba? Nganong man jud nga mas paminawon man hinuon nato ning mga no? Mas paminawon nato ning mga tao nga walay gikatabang nato. Nganong paminawon nato ning mga tao nga walay gikatabang nato. Pero ang tao noon nga nagtabang nato, nagdasig nato in all aspect of life, naa sila nagatabang nimo, nagapaluyon nimo, atong ginapabayan, no? Aya pa hino nato aya pa nato ma-recognize hinay kaayo ang okay, no? Blessed evening, blessed morning. Happy blessed morning, Pastor Jurim. Hinay kayo ang signal diri sa amo Pastor. Potol-potol imo tingog. Oy, ato ning sumpay-sumpayon. Try daw ko no be. Unsa man yung problema ni ha? Kadot lang daw. So sige, just comment down no. Good morning, sir. No, no. Blessed blessed morning. Person, no? Nara, sininang Abel, o. Doon na direct. Kaminang, pareho ng mga no, pareho na magdagway ni pareho magnamang burot. No? Oh, hawa na dia. I don't need you anymore. Agay ba? Dili hinay mahal. Dili hinay. Okay, so hinay daw ang signal. Okay, nganong hinay man ang signal, no? Blessed morning. Okay, dili hinay, no? Sir Vizay Kumar, no? Blessed morning, no? Kay Sir Vinay Kumar. Blessed morning, no? Kay Sir Kumar Vizay Kumar, no? Blessed morning. Thank you for watching, no? So, glory to God. No, lapat sa Ginoo, no, hinay signal man. Okay na po. Sige naman ko monitor ko na nari mga putol man. Nganong putol man? Okay, so just ko okay na? No? So basin kuan lang siguro unsa bay problema ni. Basin ang signal wala nakapangapi. So try tag pangapi. Nam na. Okay, so paki kuan ko ha, mahal paki monitor. Uy, tabang lagi ni pa. Ano man eh. Okay, so blessed morning, no? Paki-monitor sa ato nga signal, no? Kumusta ang signal di mahal? Okay ra ba? Ninang Abel, kumusta ang signal Ninang Abel? No, kumusta ang signal? Nagwild yung kapitbahay. Okay, so blessed morning, no, kanatong tanan. Welcome nini nga programa sa Ginoo. Okay, so shout out, no? Shout out po mga kapatid, no? Glory to God, no? A blessed morning, no, kay Sir Vizay Kumar from Krotokala, no? Basig ang naw mura manig walay panghilamos. So, blessed morning, no? Kumusta ang signal, no? Kung kay blessed morning, no? Blessed morning, kumusta ang signal natin dyan bago tayo mag-start.
Hallelujah, Father God. Sa suka ayo nga signal. In Jesus name. Hallelujah, Father God. Ikaw signal. Kusog kaayo ka in Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. No? So, glory to God. Salamat din sa Lord. No? So, usahay, manaingon usahay, no, sometimes we are keep on listening to those toxic people that destroy our hearts, that kill the passion that we have, no, and open papa pakipalong ko atong kato kato open lesson to the toxic people, no. We open lesson to the toxic people. That is why sometimes no, we are kana bitang listening sa mga toxic na mga tao na puro negative, puro daot, ang resulta ma-discourage ka, no. You open discourage, no, because you are listening. Sometimes we are so courageous in serving God. We are courageous in doing the things of God. We are busy for the expansion of the kingdom of God, but that courage is nahimo na siya nga nawala nganuman because we open lesson to the toxic people, no. Sometimes it's our issue. Instead nga maminat ni klase sa mga tao igsoon, hunaon nato ang atong mga parente, no, atong mga parente igsoon, no, our our loved ones, relatives, no, our relatives, no, mo na ingon nga gakamatay sila, no, they are dying, they are going to headed for heal because ikaw nga gisaligan nila. Sige magkagpaminaw sa mga tao nga toxic nga mga tao igsoon, no. So we must be careful with that, no. We must be, no. So glory to God mga kapatid, no. Salamat gud sa Ginoo, no. Usay man atong giingon sa Biblia, kani day mga toxic nga mga tao igsoon dili lang dinhi sa unang panahon, dili lang kay karon lang. Bisan pa sa panahon Jesus na ana din silang tanan. No, ingon din talaga sa verse 30, mo na ingon nga, do not listen to the toxic people but instead listen only to God. No, verse 33. Miani si Juan nga magbubunyag ug wala siya mukaon ug pan ug wala mo inom og bino unya kamo naglaan siya, no. Jadi tigso si dili gid po di mo kaon o inom mga bino igsoon, no. Di siya kaon mo inom og bino nga naman nasaran siya. But what is nasaran ba? Nasaran ba it is kana bitong tao bitaw igsoon nga wala pa bitaw sila mataw gi-announce na gi-prophesy na nga mataw sila o aduna sa no para ni John the Baptist, no, giinon siya sa Ginoo, giinan niyang papa nga si kinsa ti papa si Zacarias nga mag-anak kag lalaki og mo ni siya tawag
no, si Samson, no? Bawal sila mo inom o bino, bawal sila magkaon og karne, no? Tapos si John the Baptist and then si Jesus, bawal sila. Pasabot, wala sila matao, pero ginaprophesy na sila matao, o muna na sila mission, nga gihatag ang Dios diha nila. No? So, muna nga di gid sila pwede. Muna ingon ang matao diri, wala sila kabalo. Sa balo man na siguro na sila god. No? Nga dili pwede mo kaon sila ana pagkauna, di sila pwede mo inom og bino, dili pwede putlan ilang buhok. So man mga nasa rainbow, no? And then ingon din sa verse 34, 33, alam nila yung katotohanan sa mga igsoon, no? Kani migod ang mga kining mga Israel ang gud nga mga taigsoon. Bata pa lang sila, mga napa sila sa mga 2, 3, 4 years old igsoon, ginatudluan na sila sa pulong sa Dios, no? Ginapamemorize na sila sa pulong sa Dios sa the book of Torah, no? Sa the book of Torah, it means Genesis to Deuteronomy. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros, Deuteronomy, no? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. So man gitawag og Torah. So ginamemorize na nila ni tanan, no? Familiar na sila atin ni tanan. Kabalo na sila unsa ang gitawag og Torah. Hangtod nabot ang libro ni Joshua, hangtod sa Isaiah, kabalo na sila lahat, alam na nilang lahat ano ang ibig sabihin ng tinatawag na nasa rainbow or nasa rainbow. Dili pwede magpaputol og buhok, di pwede mo inom og bino, ang ilalang kaonon mo lang ni pili lang ilang mga pagkaon. Pero ingon siya si miani siwan nga magbubunyag, no? Manisiwan nga magbubunyag ug wala siya mo kaon og pan ug wala mo inom og bino, unya mingon ka mo nga giyawaan siya. Hello. No? Muna kanang chapter pagayo, yung mga na alam nila kung ano ang ibig sabihin ng salita ng Diyos. Kabalo sila unsa ang pulong sa Dios, kabalo sila unsa ang pulong sa Dios, kabalo sila unsa kamaturan, kabalo sila nga mo dapat buhaton. Ang problema lang, gusto lang yun nila nga kanabang point na gusto lang na may isulti, no? Blessed morning, no, kay Pastora Catherine Ravina. Pastora Catherine, I decree and declare abundant blessings to you and to your family in all aspect of life abundantly in Jesus' name. Sickness, diseases are not your portion in Jesus' name. Problem, worry, defeat are not your portion in Jesus' name. But good health, good wealth, prosperous life, joyful life, victorious life are your portion in Jesus' name. Whatever your heart's desire, God give it to you. Whatever ministry that God give it to you, entrusted you, it will be prosperous in Jesus' name. Shout out, no, kay Rachel, and then kay Steve Perry, no, so blessed. So, ani ni si John, ang mga toxic people igsoon, ingon sila, miani si Juan nga magbunyag, wala siya mo kaon upan, ug sinuginon giyawa siya. Unang-una, first and foremost, kabalo na sila what is meant by Nazarene vow, no? Kabalo na sila what is meant by Nazarene vow. Dili pwede mo kaon og mga pinili nga pagkaon, dili sila pwede magpaputol og buhok, dili sila pwede mo inom og mga bino. So it means kabalo na sila. No, ang Israel pa naman nga mga tao igsoon, gikan sa bata pa sila hangtod nga dagko na sila igsoon, no, hangtod nga dako na sila, kabalo sila, no, kabalo sila unsa ang pulong sa Dios, unsa ang Biblia, unsa ang Nazarene vow. Hello. Pero kung imong sabton pag-ayo igsoon, dili siya mo kaon si Juan, ingon siya di mo kaon si Juan og pan, di pod mo og bino, giyawaan siya. Muna kita og toxic nga mga tao igsoon.
Alam na nila yung katotohanan, ay daldal pa rin sila ng daldal, pero muniingon, luoy, kaayo na sila. Di ba? Muniingon, kita nga nasayon na sa kamaturan, ayo na pagsigigyaw-yaw. Ayo na pagpataka og yaw-yaw. Kana bang point bitaw nga murag istorya pa nila nga, yung basta kahit na walang masabi, nagdadaldal basta may masabi lang, out of mind, out of emotion, no? Out of emotion, they talk, they speak what they are with, what they want to speak, even though they know what is the truth. Hello? Di ba? Ni usahay ra ba mo ni careful kita ikaw nga viewers and listeners right now. So dili ta pwede maminaw nila. Adunay mga tao ba mo ni igso na. Once magud maminaw kas ilahan. Once magud maminaw kani klase ng mga tao, ikaw ra gapiluoy. Kana sila wala ginay paki. Taka ra nagyaw-yawa gina sila nahimo. No? Sabto na to ha. Adunay istorya sa duha ka sa mag-ama. Kaning mag-ama, biyahe sila, no? Tapos sakay sila dangki. Kanang dangki gamay man na siya. Pag agil sa usa ka barangay, gipanagsaway sila sa mga tao. Kaning mga tawhanan ni mga bugok jud kayo sa tanan. Mga wala jud mga utok. Gamay kay dangki. Gitabangag sakay, wa sila maluoy, way mga batasan. So ningon nga man mga naog tanak kay luoy kay dangki na. So naog sila. Pagabot sa pikas barangay, gipanagsaway na po sila sa mga tao. Kani mga tao na grabe ka mga show. Grabe ko. Ano ka sakit? Pagabot na. So ningon na papa nga nak ikaw lay sakay nak. No, luoy kay dangki gitabag sakay. So nak ikaw lay sakay kay aron maka dili pod luoy ang dangki. So ninaog ang amahan. Pagabot sa ng barangay, gipanagsaway na po sila kining bata walay batasan. Ay ang amahan nga tigulang mo gipabaklay. Siya nga bata pa mo nagsakay. No, ninaog ang bata gipasakay papa. Pagabot sunahan, ani ingon na po ang mga tao kani bitong amahan na way buot, way klaro. Ang bata ay noon may gipabakla siya nagsakay. Siya noon may nagsakay. Maglipog silang duha. Usahay mo ni. No, usahay mo ni. Kita naman igsoon, no? Do not listen to the toxic people because if you listen to them, wala tayong magagawa. Wala kay accomplishment. Wala kay nahimo, wala kay ingon na human. Wala kay nimong trabaho. Putol-putol, no? Putol-putol. Sige lang sa signal siguro ni, no? So, ingon na mo ka putol-putol, no? Unsa man ni? Unsay what happened? Listen to God. Naman giwarning nga daan no kay mo ni ang mga tao mga kapatid no gansita ikaw nga Kristiyanon ako nga Kristiyanon ikaw bitaw nga Kristiyanon nabitaw kay gahimo sa Ginoo nabitaw gisulti ang Ginoo nimo na tapos daghan na kay kag nahimo tapos mamina bitaw kani mga toxic nga mga teksyon nga wala gid katabang sa imong kaugalingon wala gid tabang sa imong kinabuhi wala gid tabang sa imong panimalay wala gid tabang sa imong pagpangalagad sa Ginoo hello. Siguro naman sila natabang, no? Ang ato lang dyan, kung ikaw naman po Kristiyano, no? Kung talagang anak ka ng Diyos, every negative things that you hear, you make it into positive, no? Ginawa mo to na positive zone. The more ka ma-challenge, no? Ang usa naman ka anak sa Diyos, no? That truly child of God, if they hear the negative things, ginafilter nila no? Ginafilter nila mga kapatid, no? Ginafilter nila into good. Muna ingon nga kita Kristiyanon, the more kita ginadaot, the more ka nila ginaliba, ginadaot, the more ka nila ginabuhat pati istorya, the more ka nilig-on. Hello.
the more ka nilig-on, kapatid. No? The more ang Diyos nagalig-on nimo. Kana kung tinuod ka Kristiyanon, because every time nga makadungog ka, gina-filter nimo eh. The negative that they say, you make it into positive. So ang result, nilig-on ka, no, you are strengthened, and then your anointing became grabe igsuon, no? Grabe ang anointing igsuon nga nag-grow ang anointing. Mas ni grabe ang imong anointing naman. You filter every negative things. Hello. Manayon, hayaan natin 'yan. Damo manayon balisod bati mampud kaayo, manayon kana kay usa kita pud ka bati pod kayo sa usa ka nasod nga walay oposisyon. Sa tinuod lang, ang opposition igsoon mao na siya, tignuta, ang opposition igsoon mao na siya ang nag-challenge nimo to do more. Ano kay sa atong Pilipinas karon naman si Bongbong walay nagawa, walay nahimo, tingala ka si Bongbong pod kung tarong man pod siya, ginahimo niya nga positive ang tanan. Mao ni nisulting mo ning dapit tinud man sige atong himuan, atong batag project. Di ba? Pero ang tao naman pod, no, ang tao naman pod nga dili matured spiritually, ang tao naman pod na bubo, kapatid, they always listen to the negative things. Tapos pinapatulan. Dinidib ang result. Stress. Ang result. Depress. Ang result. Nagbibigay. Tapos ang salamat. Persecution and hardship is normal for all believers, but at the end of this is a portion from God to elevate us. Diba? Yan ang pinakamaganda, no? Persecution and hardship is normal. Normal yan. Kasi ito yun, no? It is normal for all the believers. But at the end of this is, alam po na at the end of this is a promotion from God to elevate us. Now, ito yun. Kaya tinatawag mo yung tinawag na adunay hagdan, no? Teng tayo. The more persecution, the more hardship, the more I become stronger. The more anointing that I have, the more Satan is being napahiya. So we prove ourselves. God proved Satan is being defeated because of you. Hello. That is why, hello. Lord, you've said, Lord, thank you for all the persecution, for all the hardship, for all the affliction, for all troubles, for all tribulation, because it makes my anointing growing up. The more I become powerful, the more I become stronger. Ito ba? Di lang siguro di man mo hilig, pero usa magud ko sa kana bang gatan og salida mga San Goku, Dragon Ball. Itong si San Goku, kung yung kalaban niya sobrang lakas mat-challenge siya. Because the more siya mag-level up. No? Kung gaano yung kalakas yung kalaban niya, the more siya yun bang bugbog sarado, no? Bugbog sarado, at the same time grabe iyang power. No? So wala tadya. You as a Christian, take note. Paano mo masabi, no? Okay, blessed morning no kay Ma'am Lor Orias Carion. Ma'am Lor Orias Carion, blessed morning Pastor Jerome, shout out from Davao City, Philippines, no? Ma'am Lord Ores Karen, ma'am, I declare abundant blessings to you and to your family in Jesus' name.
Whatever your heart's desire, God give it to you in Jesus' name. Whatever your heart's desire, God give it to you. And then sickness and diseases are not your portion. No? Sickness and diseases are not your portion, but sickness and diseases are not your portion, but good health, good wealth, prosperous life, wealthy life are your portion. Victorious are your portion. Always. You are always in good health in Jesus' name. Now, igsoon. Kung ato ding sabton pag-ayo, kung ato ding tan-aon pag-igsoon, pasalamatan nato nga ang tanan pa mo na ingon, what is God's way in promoting you and making you stronger and making you more powerful by, take note kapatid, by this hardship and persecution. So kung mo itong pag-ayo, manaingon, take note ito yung gagawin natin. No? We must to flee. Do not lessen. Muna akong prinsipyo yung kinabuigsoon. Bahala ka. No? O, ingon, Pastor Catherine. Amen. Hallelujah. The more you thank God for your persecution and hardship in serving the Lord, the more the heavy anointing you have. No? Mag-anam ka grabe ang imong anointing, di mag-anam ka bugat. Mag-anam ka grabe. Mag-anam ka bugat. Ay, grabe. Igsoon. Hello? Muna ingon ba? Istorya pa lang. Nakikinig ka pa lang dyan. No? Hello? Grabe na ang lihok sa balan nga espiritu. The more they listen to you, every word, the more they hear your voice as anointed servant, they are now completely healed. Diba? They are now healed. Boses mo pa lang, narinig pa lang nila yung boses mo. Laliman ka, no, tanong sa Apostol Paul, unsay nagyan Apostol Paul? No. Unsay naagyan ni Apostol Paul igsoon? Diba? Diya sa 2 Corinthians chapter 11 verses 23 to 25, 23 to 34. Diba? Grabe ang bunal, no? Grabe ang bunal, grabe ang mga persecution na naagyan ni Apostol Paul. Happy siyang namatay. Okay? The persecution, the trouble, grabe, at saka grabe pod. Kabalo kagsoon, no? Kabalo kagsoon. Ayang kontra mga kauban nga Kristohanon. Kauban nga Kristohanon, mga believers, mga unbelievers, grabe. No? Physical nga mga kalisod grabe igsoon pero tawag gani. Sinina pa lang niya. Panyo pa lang niya. Mga tapis pa lang niya. Dadon sa mga masakiton kapatid. Ay, grabe. Gumaling silang lahat. No? Gumaling silang lahat. Si Apostol Peter naman, anino lang ni Apostol Peter, malandungan ka anino, grabe, maayo jud ka. Hello? Then glory to God, John, Pastor Jorim naman po, glory to God, you hear the voice. You listen this live, no? As you listen this live, as you hear the voice of anointed servant, hello, glory to God, igsoon, naayo na ka. Hello. Daghan na kay mga testimony igsoon as they hear this program. As they watch this live, Father God, as they watch this live, they are completely healed. Glory to God. No? They are completely healed. No? Ayo na silang tanan. Hello? Naminaw lang sila as they hear the voice of God's anointed. Hello? They are now completely healed. Okay? No, blessed morning no kay Phil Abiso ni Dea, kay Phil, kay Delia dyan sa Cebu. Blessed morning kan with Phil. I declare abundant blessings to you and to your family. Bakit halaluwa? Oh. No?
kanino na Apostol Peter, maaga ka. Grabe na. Si Apostol Paul, dagot niya kami o mga tabi sa mga ayos sila tanan. But you know what? Glory to God, no? Glory to God. Igsoon, kung imong tan pagayo, mo na ingon. Present, okay. Present. So, kung imong tan igsoon, as you hear the voice of God's anointed servant, Pastor Jurim, glory to God, you are now completely healed. Your body is shaking. Your spirit is trembling. Your knee is trembling in Jesus' name. Your tongue is speaking tongues. Hello. Your word, manaingon nga, you cannot utter, you cannot hold it. Hello. Because manaingon, the anointed is so heavy when you pursue, you endure any hardship in life. Manang ayaw pagilak, Lord. Ayaw pagilak. Ayaw pagdaan. Ayaw Tatabi lang ganita, grabe na. As you hear the voice of God's anointed, tongue are now speaking. Your speaking is trembling. Your nail is shaking. Hello. Why? Because the great anointing you have, pero it cannot be done if surrender ka, muhila ka. Hello. Di ba? So, manaingon diri, in order for us that the anointing becomes so heavy and you become strong, take note, do not listen to these toxic people. Toxic people always telling you the negative. Always introduce to you the negative things. All this around you is the work of Satan. They will distracted you. They will distracted you. They will distract you. They will make you discouraged. Hello. Okay, blessed morning, no, kay pabati pastor kay kasama namin dito si Danilo Mononggoy. Blessed morning, no, kay Sir Danilo Mononggoy all the way from Vicente Soto. Tama ba? Glory to God. Kumusta yung pangit na si Delia dyan? No, Del. Okay, Phil. Sige. Chat ka ha. Chat ka mamaya. Okay, so glory to God, no? Glory to God. Igsoon mo na ingon. Do not listen. Sometimes, mo na ingon, usa ka makapawala sa anointing. Igsoon. usa sa makapawala sa anointing. Usa sa makapaluya kanimo. Usa sa makapawala sa kadasig igsoon. Sa courage ni igsoon is by listening to those toxic people. Kaning toxic people, kapatid, they are always seeing the negative things. They're always introducing the negative things. They are introducing the presence of Satan, the work of Satan. Hello? O, diba? O, kumusta si Dilihan? Ano daw sa Facebook. Okay, so wala ka talaga kay Pastor Phil, then kay Sir Danilo Mononggoy. Blessed morning po. Thank you for watching. Del, comment ka naman dyan, Del. Yan. Comment ka naman dyan, Del. No, so blessed morning. So, exon mo ni. The toxic people always introduce to you the negative things around you. The toxic people always uncover the work of Satan.
always introduce to you the work of Satan. Always keep noising to you what Satan say to them. But you as a child of God, you as the anointed servant of God, hello, as the tell to you, as the introduce to you the negative things, your eyes is heart. No? Nanuman. As the say to you the negative things, you show it the power of God. The privilege to use the power of God. No? May isang may story ako nabasa. Okay, blessed mo nino kay Ma'am Anita Sivelli. Okay? Shout out no kay Ma'am Anita Sivelli, Ma'am. Blessed mo nino. Blessed mo nino, no? Gusto ko yung ginagawa mo, Kat. Versus Kat. No? Okay, shout out no kay Ma'am Anita Sivelli and then kay Sir Danilo Mononggoy, blessed morning, no? According to James chapter 4, chapter 1, verse 2 and 3, my brethren, count it all joy. O, di ba? Count it all joy when you fall into diverse temptation. Hindi lang pala isa, kundi diverse. It means dami. Knowing this, that the trying of your faith work ethic patience. O, di ba? Kapatid, ang napakaganda sa mga anak ng Diyos is that we never listen in a negative. If Satan introduced to you a negative things around you, a negative things ahead of you, and the negative things behind you, you will see the power of God. A privilege, no? A privilege to kanabang a privilege to a privilege to use the power of God. Hello. 'Di ba? Walay anak sa Dios na pildidita, work it patience. Oh. Unsa din na ka? Nga naman na imong kuan gabot-buot man. Abi ko itik, unsa na batasan? Itig patience, baka pato patience, na work it patience day, no? Okay, so anak kapatid, muna salamat ino ba kay man ito kita bitaw nga manak sa Ginoo, ikaw bitaw nga Kristohanon. Lahi jud ta gato ang magkinabuhi dis kalibutan nganuman. Always makita nato ang presensya sa Dios. In the midst of trouble, makita nato ang mighty hands of God that is working behind. No. Once we hear the negative things, we hear the good things. A privilege to introduce how powerful is our God. Pero ang mga taong iba, ang tao naman pod nga, muna ako nakita na, ang tao naman pod igsuon nga kana bitawng still under the dominion of Satan. Take note ha. The Christian that is under the dominion of Satan, still under the bondage of Satan, easily affected by these toxic people. They consider what they say. Ang ano man, ginawa ko naman ang lahat, pero ba't ganun? So start na kag-discourage, no? Mas start na kaog-discourage mga igsuon. Katong mga tao nga, no? Katong mga tao igsuon nga kana bitawng toxic nga mga Kristohanon igsuon, no? Mga Kristohanon igsuon nga kana bitawng mga Kristohanon igsuon nga kana bitawng under the bondage of Satan. No, take note, the people or the Christian that is
under the bondage of Satan, under the power of Satan, under the mga chain, ginapos ni Satanas, easily affected. They never saw the mighty hands of God appears to introduce God in their life. Hello? Kung adunay toxic ng mga tao, maminaw sila, masakitan. Ba't ganun? Ginawa ko naman ang lahat, pero ba't ganun pa rin? Apektado ka, mag-emote ka, luyahan ka na, maghilaka na ka. Hello? Muna ingon, you are a bata pa. You are ingon, muna ingon ibison nga, magsugod na kag ka-discourage, luyahan na ka, laayan na ka sa pagkinabuhi, no? Pero kining mga anak sa Ginoo tingala ka. We are here to encourage them. Wow. Kat ganong in English man kakat. We are here to encourage them. Okay, naman din si brother kinsa ni? Hi. Si brother Vizay Kumar, no? We are here to encourage them, to enlighten their hearts and mind, no? According to Sir Vizay Kumar. Sir, what is the best time in reading the Bible? O, di ba? He is Hindu. Their God is Sheba. But he always listen. He always watching our life. That is why he is now reading the Bible. Wow, glory to God. Glory. Anong gangisi cancel? O, tanang nang sa gangisi. Oh. They are always di ba nabasa mo ganina? No? Nagbasa siya ganina. Ingon siya ganina. Sir, what is the best time to read the Bible? He is Hindu. Their God is Sheba. But yet, he is always listening this live. That is why he is now reading Word of God. Hello? Diba? Ang importante lang doon, do not listen to these toxic people. Just listen only to God. This is my principle. Blessed morning, Pastor. Pastor, late me. Bakit late ka na naman, ate? Saan ka naman nag-jogging? No? Saan ka naman nag-jogging, Ate Tess? No? Ikaw talaga nag-jogging ka, ha? No, sige. Okay lang yan, ate. I-review mo na lang mamaya. Okay, so, do not listen. No, tingnan gani. So, there is a verse 34. Yung there is a verse. Grabe, no? Ano din sa panahon ng mga taong ngayon, ng mga toxic mga tao, no? In there is a verse 33. Miyani si Juan nga magbubunyag ug wala siya mo kaon og pan ug wala mo inom og bino. Una miingon kamo nga giyawaan siya. No? Kat. Verse 34. Miani ang anak sa tao og siya mikaon og miinom unya miingon na usab kamo tan-awa dako siya kaon og palahubog. Higala pagayod siya sa mga maniningil sa buwis o sa mga makasasala apan. Bisan pa nini ang kaalam sa Dios giila nga tinuod sa tanan nga midawat nini, no? Okay. Taas kayo i-type og Bisaya, Pastor, for the glory of God, Pastor, na amantay viewers in other country. Kat bugal-bugalan gagatay. Yung isa naman po, kagigising lang, late. Grabe. Akala mo ate, nagja-jogging ka na, pero pagising mo, damgo pa lang pa. Damgo, ano? In English na damgo. Panaginip lang pala, no? Okay, so kung naman tayo pagayo, grabe, no? Si John, giingnan nga, unsa ni? Giyawaan. 34, mianhi ang anak sa tao, og siya kaon, og miinom, og gunya, miingon usab, kamo, tan-awa, dako siyag kaon. Grabe, no? Dako siyag kaon, og palahubog. Higala pa yun niya ang mga maniningil sa buwis og mga makasasala. No mo ni mga toxic na mga tao. Walay makita nga tarong dia nimo. Inunta ka ha mo ni. Itong mga toxic na mga tao, mga kapatid, no, yung mga toxic na mga tao, kapatid, ito 'yon. Kahit na bigyan mo yan, ibigay mo pa yung buong sarili mo sa kanila, ay tatanggapin lang nila yan. Pagdating panahon, sasabihin nila, hindi ko naman hiningi 'yon. No? Hindi ko naman hiningi 'yon. Ikaw sa mo yung binigay eh. O, di ba? Tapos ang may tabo igsoon, no?
Pag meron ka, andyan sila. I say you. Pag meron ka, andyan sila. Pag wala ka, wala din sila. Okay? And then kapag ito ang pinakamalala. You are helping them to rise up, but when you fall down, they are the one who duotize you. They are the one who push you down. No? They are the one who push you down, and then, hello, grabe ang pagdaot nila sa imo. No? Pero ikaw nga Kristohanon igsuon, no? Ikaw nga Kristohanon igsuon nga kana bitong nangalagad sa Ginoo. Hello. Yun bang ginawa mo yang mga challenges eh. Hello. Ginawa mo yang challenges sa buhay mo. Mas the more sila nagdaot mo, the more ka nadasig. The more you become stronger. The more heavy anointing that you akan to elevate us. No? Kabalo kay Igsoon, kumusta ka, bitaw kagagdan, wagi na play lang, elevated jud na siya. Nya mo din ang secret sa anointing. Every challenges that came to you, you always kana bitawng pasalamatan mo sige, Lord, thank you for the privilege to serve you. Thanks for the privilege to serve you. Through this, I will become stronger and receive more heavy anointing. Hello? Diba? Glory to God, mga kapatid. Glory to God. Dili ta mahimong ligon, dili ko mahimong ingon ani kung wala ang mga persecution. We are not restless against flesh and blood, but all the principalities of this world. No? Ingunana na siya. Alaoy, Ephesians chapter 6 verse 12 to 18, pero mubo ra kayo ang explain ni bitaw. An siya gisamaris lang po di Catherine. So muna ko nimtan ang igsoon. Ano nimtan pagayo? Diha ta. Muna take note, avoid toxic people. Do not listen to them. Just listen to God, because if you listen to God, every persecution, hardship, pain, trouble, terrible hardship, hello, equals the result is heavy anointing. Minsan hindi mo na kailangang ilihans pa yung tao. As they hear your word, as they hear your voice, they are now completely healed. Hello? They are now completely healed. Isang touch mo lang, they are now completely healed in Jesus' name. Why? Because you avoid these toxic people. O sabi ni makawala sa anointing ni mga toxic nga mga tao kung paminawan nimo. Madam, maayo magud po na sila mangitag sa mo po na ilang talent. Pero take note, they are satanic. One of the satanic attitude. Hello, pero salamat kay dili kay nana. No? Salamat sa inigsoon kay dili kay nana. Dili ko yung nana. The more sila nagadaot nimo, the more sila ga-introduce kanimo sa mga negative nga mga butang, the more nimo nakita ang kamot sa Dios, ang gahom sa Dios, the more nimo kana bitawon sana, the more nimo igsoon gipadak-an, gipabug-atan ang imong anointing. Hello.
Karon sa una, grabe jud kay kumaluyahan ay kana bitang sama ni oy, sama ni oy, sama ni oy. Pero karon, glory to God. Salamat kay now I know. Now I know. Muna ingon nga every anointing, no? Every anointing, every time, every persecution, every trouble. Hello. Shortcut pastor kay hasta taasa. Pagita na lang ang verse aron sila na lang mamubasa silang tagsa-tagsa ka Bible basta makita lang ang text of verse, no? Salamat sa Ginoo kay matudluan po nato no sa ato nya. Glory to God no sa atong coming kana bitong worldwide no nga Bible study mentoring worldwide no kay do natay mga amigo from other country no nga they are willing to have a Zoom to have a mentoring Bible study no together with them no. Salamat sa Ginoo no. Daghan na kaayo ang gusto mag-appeal. Nanay duha nga nag-introduce, they are professor, they are professor dito sa ilaha. Nagtudo ko na siya og math, English, ano sa pa to? Daghan. So, they are willing kana unsa na to be mentored. Kana bitaw na term nga willing siya mo kupot sa akong coat. They are willing to wear my coat. It means you're willing to be mentored. No? Glory to God. Importante lang mo ingon daghan na kayo ang mga butang ako nagian. Daghan na kitag nagian ikaw ako. Daghan na kitag nagian sa Ginoo. Do not listen to the toxic people. Just listen to God nga nagpukaw kanimo. Di ba? Ngayon nagpukaw kanimo. Unsa tawag na kat? Goli-goli? Oh. Google Meet ka pastor. Yan. Oo. So nanay gihimo ni kinsa ba yon? Si Omimi, no. Nasigimo nga Google Meet no, kaming duha ang admin. So daghan sa gi-invite nga mga estudyante niya. Para ma-start na among Google. I think by ingon to siya by June 20, I think no June 20 manig niya magsugod ta sa ato mentoring, di ba? Glory to God. So, may na din kita mo in English nga kinamuti, no? Glory to God jud. Zoom via Google Meet, o di ba? May pagkakat kabalo ka na katang hibalo no kay Zoom ra gid og amigas. Zoom, amigas, hantik, no? Murag kong hibalan Zoom, amigas ug antik, murag kong hibaluan, no? Glory to God. Okay, so igsoon, do not listen. Just focus how powerful is your God. How to unsay mabuhat nimo to expand for the expansion of the kingdom of God, no? Glory to God. Gapon daghan itang sulwiningan, no? So nanatay live morning and evening, tapos nanatay training every Saturday, nanatay street preaching duha ka area, tapos nanapatay soul winning evangelism, tapos atong service pod morning and evening. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Instead, we listen to the toxic people. We must to always abounding the works of the Lord. O, di ba? We must to keep on abounding the works of the Lord. Di ta magluya, no? Walay magluya. Si Satanas ang luyahan. Si Satanas upay magluya-luya. Dili ako, dili ikaw. Di ba, mahal? Pastor Catherine, the more ta nagkadugay ta sa Ginoo, the more ta igsuon, the more ta nga nagakalig-on, the more nagabugat ang atong anointing. Sa una ilihans pa nimo karon, maminaw lang sila sa pulong nimo as they hear your words, as they hear the words of God, as they hear your voice. Hello. No, glory to God. No, glory to God. Glory to God igsuon. They are now completely healed. O pastor, parabisa na sila sa other country, di sa Malisdan og sulod sa Pilipinas. Sulod sa Pilipinas og sulod pastor. Wow, glory to God, no? So tabangan ko ni Pastor Catherine kay kung hibalan Pastor Catherine, humigas, Zoom og hantik. Ikaw kay kabalo man kana imo din kong tudluan, no? So glory to God. Glory to God, glory to God. Okay, so God bless. Palad, salamat sa pulong nimo, salamat sa kamaturan, maginatag na for God. Thank you, Jesus. Lord, thank you for the privilege to serve you, Father God, in Jesus. Lord, this is my desire, Father God, Lord, as I search, Father God,
the Google, Father Lord, there are 216 countries around the globe. I decree and declare, Father Lord, you will use me mightily more than Paul, more than David, more than Moses, more than Abraham, because the Spirit of God that raised Jesus from the dead dwells in my body. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. Lord, without you, I am nothing. Lord, I declare and declare every child of yours, every viewers and listeners, Lord, as they hear your words, Father God, in Jesus' name, Lord, they are now completely held in Jesus' name. Every word they hear, Father God, Lord, I will seal that in the name of Jesus, by the blood of Jesus Christ of Nazareth, and no one, even Satan, cannot steal it in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. Lord, I declare and declare, Lord, as they hear your word, Father God, Lord, as they hear your word, as they watch this life, Father God, Lord, in Jesus' name, Lord, they are now completely held in Jesus' name. Lord, they are always abundance in all grace, in all aspect of life, Father God, in Jesus' name, especially those who share this life, who watch this live every time, those who prepared, those who share this live, those who support this live, Father God, Lord, by praying, by sharing, Father God, and in any ways, Father God, they support this program in Jesus' name. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit, Lord. I decree and declare that, Lord, by this June 20, Father God, Lord, we have a Zoom, Father God. We have a mentoring, Father God, in Google Meet, Father God, in Jesus' name. Worldwide, Father God, Lord, within 216 countries around the globe, Father God. Lord, I mentor them, Father God. Lord, you are using me, Father God, to mentor this 216 nation around the globe. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit, Lord. Without you, these things cannot be happen in Jesus' name. Lord, thank you for the heavy anointing. Thank you for the strength, Father God. Thank you for your presence. Thank you for your power, Father God. Lord, thank you for equipping me, equipping us in Jesus' name for the greater works, Father God, for the greater ministry, Father God, for the greater anointing, Father God, in Jesus' name. Lord, I declare and declare, those who being tortured by Satan through sickness and disease, Father God, in Jesus' name, Lord, as they hear your word, in Jesus' name, they are now completely healed in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. They are now free in Jesus' name. They are now free from the dominion of sickness and diseases. They are now free from the dominion of Satan, demon, and evil spirit. In the name of Jesus. Thank you, Father God, Salamat, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you alone in Christ's most precious name. Amen. Amen and amen. No, so blessed morning no kanatong tanan. No, salamat gid sa inyo no Pastora Catherine, blessed morning. Pastora Tess Ramirez, I declare and declare abundant blessings to you and to your family in Jesus name. Good health, good wealth, prosperous life, victorious life, a joyful life in Jesus name are your portion in Jesus name. Sickness, diseases, failure, defeat, pain, trouble, problem are not your portion in Jesus name. Whatever your heart desires, especially November 16, in Jesus name, God will give you more than what you think, the best of the best you can. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Okay, so glory to God, no? Pastora Catherine, Pastora Maribik, Pastora Janet, no? Blessed morning also no kay Sir Carlos Andrino Jr. Sir, I decree and declare abundant blessings to you and to your family in Jesus name. Good health, good wealth, prosperous life, victorious life, happy life are your portion in Jesus name. Sickness and diseases are not your portion. Sir, whatever your heart's desire, God give it to you in Jesus name. More than what you think, more than what you expect in Jesus name. Shout out, good morning sa tanang nagpakabana sa pulong sa Dios. Sir Carlos, nga nung Bisaya, manjug ka ng imo, ha? No? Pero nindot kay baka ng pinakalalom, no? Bisaya, no? Nagpakabana, oh. Kumbaga sa English, no? Shout out to all cancer, no? Bitaw. Glory to God, no? Shout out no sa pamilya ni Sir Carlos, sir. All abundant blessings to you and to your family in all aspect of life. You are well protected and well provided in Jesus name. Okay?
Sir, blessed morning po. Thank you for watching. God bless. God bless you tonight, no? 7 to 8 p.m. God bless. No? Pastor Catherine, salamat po. Thank you for watching. No? Magpadon ko si mo sa Zoom tungod kay 216 countries around the globe no magmentoring ta. No? Glory to God.